бинандаҳои азиз салом. гурӯҳи эҷодии барномаи навои наврӯз шуморо аз расму оин ва анъанаҳои хоси ҷашни наврӯзи байналмилалӣ аз шаҳри Кӯлоб ошно месозад. воқеан ҳам наврӯз ки мақоми байналмилалӣ гирифт, дар ҳар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо шукӯҳу шоҳомати хоса таҷлил мегардад ва гурӯҳи эҷодии барномаи мо дар ин нашри барномаи навои наврӯз тасмими гирифтаанд ки вобаста ба анъана ва хусусиятҳои хоси ҷашни наврӯзи байналмилалӣ аз шаҳри Кӯлоб шуморо иттилои бештар диҳанд. جان نوروز به ملک تاجیکستان آمده جان مهمانی عزیز باز مهمان آمده بر سردی خانه ها چو گرمی آورده جان بر سردی سینه ها چو درمان آمده наврӯз яке аз қадимтарин ҷашнҳои тоҷикон ба шумор меравад. мутобиқи тақвими аҷдодиамон 21 март ҳудуди шаб рӯз баробар шуда рӯзи аввали баҳор наврӯз фаро мерасад. баъди ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ҳукумати кишвар ба таъриху фарҳанг ва ҷашну маросимҳои мардумӣ диққати ҷиддӣ дода барои эҳёи арзишҳои миллӣ талош менамояд. дар қатори ҷашнҳои миллии мардумӣ таҷдиди ҷашни наврӯзи байналмилалӣ миёни мардуми тоҷик ва тоҷикистониён мақоми хоса дорад. наврӯз яке аз ҷашнҳои миллии мардуми ниёгони мо ба ҳисоб меравад. дар таърихи фарҳанги мардуми орёнтабор ҳеҷ як анъана ва расму оине чун ҷашни хуҷастапай ва фархундаи наврӯз азизу арҷуманд нест. сокинони шаҳри бостонии Кӯлоб бо шукргузорӣ аз чунин як фазои ободу озод бо як рӯҳияи созанда ҷашни наврӯзи байналмилалиро истиқбол менамоянд. миллати тоҷик, халқи тоҷик тавонист ки тамаддуни худа на фақат дар санг, балки шоирон дар китобҳо вогузоштанд ва анами чиза Эмомалӣ Раҳмон аз нав зинда кард. ва зинда кардани масалан наврӯз ин азалияти бузургии ҳамин миллати тоҷик бори дигар собит намуд ки мо тавонистем ки ҷашне ки 6000 сол арзи вуҷуд кард уро дар санг, дар коғаз ва дар эҷодиёти даҳонии халқи худмон оварда расонем. ана ҳамин аст бузургии Эмомалӣ Раҳмон ва хизматҳои шоистаи Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаҳонӣ кардани наврӯз. дар замони ҷаҳонишавӣ мо бояд ки аз ин ҷашни миллиамон ба таври хуб ҳифозат кунем ва зеро ки маҳз тавассути ин расму оин, яъне ки ин ҷашнвораҳои миллӣ мо як нав имкон пайдо мекунем ки миллати хешро дар дунё муаррифӣ созем. яъне тавассути наврӯз мо ифода баён мекунем ки миллати мо таърихи беш аз 5000 яъне анқариб 6000 сола дорад. яъне наврӯз гуфта на танҳо мо як ҷашни 5 рӯзро дар назар дорем. наврӯз гуфта дар дохили наврӯз масалан расму оин, суннатҳои махсусе ҳаст ки инҳо бозгӯи аз таърихи миллати кӯҳан будани миллати тоҷик аст. яъне тавассути наврӯз, тавассути муаррифии анамун расму оинҳо, баён кардани онҳо, баргузории ҳамун силсила чорабиниҳои фарҳангӣ, масалан мо ба оламиён як нав аз ҳастии беш аз 6000 солаи хеш овоз медиҳем.
бояд гуфт ки наврӯз пайвандгари насли имрӯз ба расму оин, арзишҳои эстетикӣ, меҳру садоқат ва анъанаҳои неки ниёгон мебошад. ҷашни наврӯз аз қадимтарин ва бузургтарин ҷашнҳои мардуми орёнтабор буда умри дарози беш аз 5000 сола дорад. Занону бонумони шаҳри бостонии Кӯлоб пеш аз истиқболи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ба тоза ва озода намудани хонаву кошонаи хеш машғул мешаванд, то ин ҷашни аҷдодиро бо як рӯҳияи созанда истиқбол намоянд. تجدید شدن نوروز را در زمان استقلالی گوییم باید اندکک از تاریخ آن هم آگاه باشیم. یعنی که این قدیمترین جشنی ملی ماست. ملت ما توانست که بسیار عنعنه‌های قدیمی خود را نگاه بدارد و یکی از همین عنعنه‌های قدیمی که عموما در هر شکل برپا میشد خود همین نوروز است. این یک جشن قدیمی دنیایی است خودم. یعنی که به هر نمود همین عنعنه نوروز در سرزمین بزرگ آریایی جشن گرفته می شد. انا بنابراین جهانی شدن این البته به زمان استقلال تعلق دارد. شخصا این خدمت های پیشوای معظم ملت است محترم امام علی رحمان که بسیار عنعنه‌های قدیمی ما را از نو زنده کرد. یعنی بار دیگر ما را به خود ما شناساند و ببین که وقتی که سرور دولت ما خود ما را به خود ما شناخت بسیار شناساند، بسیار عنعنه‌های قدیمی ما را جهان از نو آموخت و ببینید که با تشبوس شخصا پیشوای معظم ملت این جشن امروز جشن جهانی است و در همه دنیا جشن گرفته می شود. در من هم یک پرچه شعر است: نوروز مبارک، نوروز جهانی، باشد به هم نفس و دوست جانی، با شاد سوانی، با فکری با ذکری امانی. یعنی که این عنعنه‌های بسیار قدیمی آدمدوستی، جهانشناسی و یکدیگر شناسی انسان ها است که ملت آریایی ما با جهان هم آن روزا هم با جهان این روزا معرفی گردانده است که بسیار باعث خوشبختی است. наврӯз аз бузургтарин ҷашнҳои мардуми орёнтабор аз ҷумла тоҷикон ба шумор меравад ки ба фарҳанги қавму миллатҳои дигари осиёи марказӣ низ бо ҳамин ном гузаштааст. ҷашни наврӯз нишебу фарозҳои таърихи зиёдро паси сар карда то ба имрӯз омада расидааст. аз ҳама зиёд ва хубтару бештар наврӯзи хуҷастаро дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷашн мегиранд ва аз тамоми расму русуми дар гузашта мардуми ориёидоштаро мо дар ҷашни наврӯз қайд менамоем. چکن پوشی بود این سنتی ما، چکن زن می نماید زینتی ما. اگر ما قدری اجدادان ندانیم کسی دیگر نداند قیمتی ما. نوروز به نوبهار کی می بینم، گلها را به شش قطار کی می بینم. گلها را به شش قطار در فصل بهار، دنیا را به یک قرار کی می بینم. дар тантанаҳои ҷашни наврӯзӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат мусобиқаҳои варзишӣ баргузор мегардад ва аз баргузории чунин мусобиқаҳои варзишӣ бараъло маълум мегардад ки соҳаи варзиш дар мамлакат рушд намудааст.
дар шаҳри Кӯло ба истиқболи ҷашни байналмилалии Наврӯз миёни наврасон ва ҷавонон мусобиқаҳои варзишӣ баргузор мегардад, ки бештар ҷавонписарон ба риштаҳои гуногуни варзиш аз ҷумла куштингирӣ, банкашак ва дигар риштаҳои гуногуни варзиш, ки хоси ҷашни Наврӯз мебошад, машғул мешаванд. дар маҷмӯъ таҷлили ҷашни Наврӯз эҳёгари тамом расму оинҳои миллӣ ва бозиҳои варзишӣ ба ҳисоб меравад, ки ҳама ин оину суннатҳо ба шукӯҳу ҷалоли ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ таровати хоса мебахшанд. яке аз вижагиҳои хоси ҷашни байналмилалии Наврӯз ин бозиҳои хосае ҳастанд, ки маҳз дар ин ҷашн, яъне дар рӯзи Наврӯз ё ки дар остонаи Наврӯз сурат мегиранд. метавон гуфт, ки ин силсила бозиҳо ё ки ин силсила чорабиниҳо гуногун ва рангин мегузаранд. махсус дар шаҳри Кӯлоб ҳам гӯштинҳои дарвешона мегӯянд, гӯштинҳои наврӯзӣ, ҳам аспдавониҳои наврӯзӣ. хоб анамун бозиҳои оддитарин, яъне ки оддитарин бозиҳое ки дар байни мардум роиҷ ҳастанд, масалан бандкашӣ дар байни мардум дар рӯзи ҳамун Наврӯз, як нав қуввоозмоӣ, чилик дангал, хоб панҷак. хоб ин бозиҳое ҳастанд, ки бозиҳои хоси миллӣ ҳастанд ва ногуфта намонад, ки махсус ин ҷашнҳо махсусан дар саросари Тоҷикистон бо як гӯштини тоҷикӣ, гӯштини миллӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад ва махсус дар паҳлавонҳои минтақаи Кӯлоб дар ин ҷашнҳо бисёр қуввоозмоии хуб мекунанд ва дар ҳар як гӯшаву канори шаҳру ноҳияи минтақаи Кӯлоб, махсус дар ҷамоатҳои Кӯлоб ҳамасола тибқи дастуроти мақомоти иҷроя ва ё ки анамун аз завқу шавқи баланд мардум анамун бозиҳои наврӯзиро роҳандозӣ мекунанд. лозим ба ёдоварист, ки роҷеъ ба таъриху пайдоиши баргузории ин ҷашни кӯҳанбунёд дар сарчашмаҳои таърихиву адабӣ ва бадеӣ маълумотҳо зиёд зикр гардидааст, ки донишмандони тоҷик ва хориҷӣ дар асоси онҳо мақолаву рисолаҳои арзишманд таълиф намуданд. олам ҳама хандон шуд, наврӯз муборак бод. ҷон дар бағали ҷон шуд, наврӯз муборак бод. ёре бари ёр омад, ту каб қатор омад. андӯҳ гирезон шуд, наврӯз муборак бод. рӯе бари рӯ омад, соғар ба сабӯ омад. танҳоӣ гирезон шуд, наврӯз муборак бод. рӯе бари рӯ омад, соғар ба сабӯ омад. олам шакарафшон шуд, наврӯз муборак бод. бо оини наврӯзӣ бинед зиҳам рӯзӣ, рӯзӣ ки фаровон шуд, наврӯз муборак бод. аз ёри ғазалбофе, аз шӯхи маталбофе, ҳақбача ғазалхон шуд, наврӯз муборак бод, наврӯз муборак бод. наврӯз биё муниси ҷону дили ман, хушбӯ бишавад аз будмашоми дили ман. сарсабз шавад барги хазони дили ман, булбул бисарояд ба мақоми дили ман. наврӯз биё биё аҷаб омадаӣ, бо нағмаву бо созу тараб омадаӣ. пазмони ҷамоли оламорои туем, ای ساده قبا خنده به لب آمده ای. наврӯз ҷашнест, ки тамоми пиру барноро ба як рӯзи хуш меоварад.
و هنگام استقبال از جشن نوروز تمام مردم متحد گردیده از احوال یکدیگر خبردار میشوند و آن را با تنتنه جشن میگیرند. باید گفت که هنگام تجلیل جشن نوروز بین المللی زنان و بانوان شهر کلوب با بر کردن لباس چکن که خاص بانوان کلوب شهر میباشد با آماده کردن خوراک‌های ملی مشغول میشوند. بیننده‌های عزیز، برنامه نوای نوروز از شهر بستانی کلوب ادامه دارد و عین حال بانوان و مادران کلوب شهر بستانی با شکرگزاری از چنین یک فضای آباد و آزاد دوران صاحب استقلالی نوروز بین المللی را استقبال می‌نمایند در شهر بستانی کلوب و عین حال خوراک‌های ملی آماده نموده ایستادند که خود را برای مهمانی تلویزیون تاجیکستان شناس می‌کردید. من سفرگل هستم، دانشجوی کورس دوم دانشکده تکنولوژی منیجمنت اینوواسیونی. حالا ما در فصل بهار با مادرجان عزیزمان خوراک‌های ملی بهارانه آماده می‌نماییم و می‌آموزیم این نمود خوراک‌ها را. برای همین در فصل‌های بهار ما همین خیل گل دختران گردی مادران جمع شده همین خیل خوراک‌های ملی آماده می‌نماییم. به هر سال بهار و باغ و گل تکرار می‌آید ولیکن نوجوانی در حیات یک بار می آید. در آمد جشن نوروز ما مادران کلوب شهر بستانی جوانان را جوان دختران را جمع کرده از آماده کردن خوراک‌های ملی می آموزیم تا که اینها در آینده خوراک‌های ملی از بین رفته را از سعی نو احیا کردن بگیرند. شکرانه آن میکنیم که امروز تاجیکستان گلگل شکوفان ما جشن نوروزی دارد. ما مادران کلوب شهر بستانی دختران کلوب شهر از آمد نوروزی جستپای خیلی خرسند هستیم. جلوی استقلال دولتی در جمهوری تاجیکستان امکانیت داد تا ارزش‌های بزرگ فرهنگی کشور نگهداری و پیشکش جهانیان گردند. هنگام آماده نمودن خوراک‌های ملی در جشن نوروزی زنان روزگار دیده شهر کلوب با جوان دختران طرز آماده نمودن خوراک‌های ملی را می‌آموزانند تا در آینده نیز این بانوان توانند مثل مادران و بیبیان خویش هنرمند گردند و نسل آینده طرز آماده کردن چنین خوراک‌ها را آموزانند. یک گروه گل دختران شهر کلوب بستانی آمدی نوروز را جشن گرفته ایستاده‌ایم. ما در آمدی جشن نوروز خوراک‌های ملی را تیار میکنیم. از جمله آتلای بریده، آش توپه، دنگیچه، سومنگ را تیار میکنیم و غیره ها را. ما حاضر در دیگمان تیار داریم خوراک ملی از مادرها از بیبی ها ما آموخته بودیم. ما امروز دنگیچه رو تیار کرده ایستاده ایم که در نوروز بین المللی هر ساله در همه تمام منطقه های جمهوریمان جشن گرفته می شود. ما امروز آن را جشن گرفته ایستاده ایم و خوشحال هستیم از این روز. نوروز به نوبهار کی می بینم گلها را به شش قطار کی می بینم گلها را به شش قطار در فصل بهار یاران به یک قرار کی می بینم. ما گل دختران شهر بستانی کلوب از آن خوشرو هستیم که در فضای آباد و آرام تجلیل نمودن جشن نوروز را استقبال گرفته ایستاده ایم. عین حال ما با آماده نمودن خوراک ملی یعنی دلده را آماده نموده ایم که این را از علف‌های طبیعی آماده کرده ایستاده ایم. ما آماده نمودن خوراک‌های ملی را از بیبی و مادرهایمان را آموخته ایم. از آن خوشنود هستیم که در فضای آباد و آرام و آسایشته عمر به سر میبریم. در سیاست فرهنگی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نوروز همچون رکنی مهم خودشناسی ملی وسیله مهم پیوند نسل‌ها رابطه گذشته امروز احیای عنعنه‌های زیباپرستی انسان دوستی دور ساختن کینه‌ها و همدیگر بخشی رمزی دوست داشتن و رسیدن به قدر زندگی خوش و خرم است. تلاش‌های پیگیرانه و دستورهای خردمندانه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در باب احیای سنت‌های نیک نیاگان، نگاهداری و مقدس دانستن ارزش‌های والای اجدادی تکانی بودند در جاده افزایش بر فر و شکوه جشن نوروز باستانی. بهار آمد
ز عمرم باز یک سال دیگر بگذشت. تمام زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت. به مثل گوشت و ناخن من همیشه با وطن بودم، اگرچه نصف عمر بهترینم در سفر بگذشت. جشن نوروز در حقیقت یک جزوی خاطرات تابناک معنوی آدمان میباشد که نسل‌ها را به هم پیوند داده، رابطه‌های دوستی و مناسبت‌های همدیاری و همکاری را باز هم قوی می‌گرداند. بانوان شهر باستانی کلو وابسته به استقبال جشن نوروز بین‌المللی لباس‌های چکم به بر کرده، با یک روحیه بلند و شکرگزاری از این سرزمین امن و آسایش را نموده، این جشن اجدادی یعنی نوروز عالم‌افروز را استقبال می‌نمایند و به همدیگر شعرخوانی می‌کنند. نوروز دیار آمد، پیغام بهار آمد، در موسم کار آمد، نوروز مبارک باد. بیا نوروز دل افروز، به هر درگاه هر خانه، بیار آور قدمگاهت، نوین ایجاد افسانه. زی تو امیدها افزون، زی تو دشت و دمن گلگون، زی تو صحرای دلیابی، زی تو رودی هوس جیهون. بیا آرام بخشی جان، بیا درمان فضای روح، بیا بر ما سرور آور، زی دلها دور کن اندوه. نوروز یکی از بزرگترین آیین‌ها و جشن‌های قدیمی مردم آریان تبار میباشد. نوروز جشنی است که بر همه جشن‌های جهان جلوه میبخشد. نوروز جشن جهان و جوانی و شادمانی است. این گلدختران کلوب شهر باستانی از آن خوشنودند که جشن نوروز را با آن همه آیین و سنت‌های اجدادی استقبال می‌نمایند و شادی و نشاط می‌کنند. نوروز در طول تاریخ با شکوه و شهامت زیاد پیشواز گرفته میشد. مراسم سومنک‌پزی در ایام جشن نوروز یکی از دوست داشته‌ترین مراسم این جشن جهانی است که بانوان با یک ذوق بلند گرد دیگ سومنک جمع آمده سرودخوانان سومنک آماده می‌نمایند. با دستگیری‌ها و اینچنین پیشنهادی پیشوای ملت این جشن همچون جشن جهانی گردید، از جانب یونسکو قبول گردید و امروز در تمام جهان جشن نوروز همچون یک جشن تاریخی، همچون معرفیگری ملت تاجیک جشن گرفته می شود. جشن نوروز با زنده شوی طبیعت راست می آید و در فصل بهار است و مردم با رسم و آیین‌های خاص خود در این جشن ابتکار میگیرند یا اقدام میگیرند. مثلا از خانه‌براری تا به بازی‌های کودکانه و تا به مثلا خوراک سومنک و ده‌ها رسم‌ها و آیین‌هایی که این برای بهبودی
масалан ҳаёти ояндаи инсонҳо равона карда шудааст. дар айёми таҷлили ҷашни ҷаҳонии наврӯз мардуми шарафманди тоҷик аз ҷумла сокинони шаҳри Кӯлоби Бостонӣ дастархонҳои ҷашнӣ ороста менамоянд, ки ин дастархонҳои наврӯзӣ бо номҳои ба худ хос ва мисли ҳафтсин ва ҳафтшин. ҳар як аз ин амалҳо қоидаҳои худро дорад ва аз тарафи мардум ба пуррагӣ ба ҷо оварда мешавад. бонувони шаҳри Кӯлоб ҳангоми оростани дастархонҳои ҷашнӣ бахшида ба истиқболи ҷашни наврӯз бо як шодию нишод сурудхонӣ менамоянд. хусусияти фарқкунандаи наврӯзи Кӯлоб дар он бештар таҷассум меёбад, ки ҳамун анъанаҳои қадимие ки дар тӯли таърих доштанд, ҳамунро нигоҳ доштанд. ҳамин анъанаҳое ки мисол имрӯз дар наврӯзи Тоҷикистон таҷассум меёбад, ине ки ҳаминҳо дар як шакле дар тӯли таърих мардуми манами Кӯлоб нигоҳ дошта тавонист. Тоқии чакан, куртаи чакан, тамон як дунёи дигар аст. баъд заҳмати даст аст, заҳмати ҳунар аст, биниш аст, биниши тоза аст. ҳар як нақш як биниши тоза, як мазмуни тозае дорад. масалан чакани Кӯлоб аз дигар чаканҳо фарқ мекунад, бо духт фарқ мекунад, бо омезиши рангҳо фарқ мекунад. анамун яке аз хусусиятҳои фарқкунандагии ҷашни наврӯзи Кӯлоб ҳам аз дигар ҷашнҳои Тоҷикистон дар он аст, ки дар Кӯлоб, махсус бо дар шаҳри Кӯлоб, масалан ҳамун суманакпазӣ, анамун ташкили дарвешонаҳо, хоб ба бар кардани куртаҳои чакан, тоқиҳои чакан, ҷавонписарҳо ҳамун арафаи ҷашни наврӯз мешавад. дар қади кӯчаҳои Кӯлоб донишҷӯҳоро мебинем, ки бо тоқии чакан дар кӯчаҳо ба дарс мераванд, ё ки ҳамун дулдухтарон масалан бо пӯшишҳои миллӣ бо чакани кӯлобӣ масалан шаҳр кӯчаҳои Кӯлобро зебу зинат мебахшанд. در نقش چکن چمن تجلا دارده جان گلهایی در آن شکفته معنا دارده маврид ба зикри хос аст, ки наврӯз воқеан ҳам бо ҷанбаи фарҳангиву мардумии худ миёни хосу ом маҳбубият пайдо кардааст. дар айёми наврӯз табиат эҳьё мегардад, инсон нерӯи нав мегирад, дилу андешаҳо ба ҳам меояд, одамон амалҳои саховату накӯкорӣ ва хайру савобро ба ҷо оварда ба ҳамдигар шодиву сурур мебахшанд. ҳунармандони бахши фарҳанги шаҳри Кӯлоб бо хушнудӣ ҷашни ҷаҳонии наврӯзро истиқбол карда бо муҳаббат ва садоқат ба ин сарзамин суруд замзама менамоянд.
داند به ما چی داند از سوز دلی عاشقی به ما چی داند به ما چی داند درد غریبی زی وطن دور قدری وطن و مردی وطن دا چی داند آنه کی ندارد خبر از عالمی فرهنگ معنای سخن پندی شکربار چی داند شکربار چی داند معنای سخن پندی شکربار چی داند شکربار چی داند شکربار چی داند این پیر خیرتمند کازا هوای گل و گلزار چی داند گلزار چی داند کازا هوای گل و گلزار چی داند گلزار چی داند گلزار چی داند آب خبر از درد دل زار چی داند دل زار چی داند صدای غمی سینه ای افغان چی داند افغان چی داند شمه که شب تا بدمی سوگ نسوزد شمه که شب تا بدمی سوگ نسوزد از سوز دلی عاشقی به ما چی داند به ما چی داند از سوز دلی عاشقی به ما چی داند به ما چی داند бояд зикр намуд ки ҷашни наврӯз таърихи бисёр дерина дошта оини бедориву хушҳолӣ барои инсоният мебошад маҳз ба ҳамин сабаб арзишҳои онро ки ба нафъи ҷомеа мебошад худи ҷомеа яъне халқ пос медодад таҷлили шукӯҳмандонаи ин ҷашни бостонӣ дар шаҳри кӯлоб воқеан бо риояи анъанаҳои неки ниёгон дар фазои амну суботи кишвар доир гардида аз симои ҳар як нафар бар модели ин гӯшаи диёр пайдост ки бо як самимияти хоса аз ин ҷашни ба ҳам омаданҳо пазироии нек доранд